Guys, kasha. Code ako dito. Ganda oh. Mine long sleeve. Long sleeve 100, medium hanggang semi-large. Mine long sleeve. Ayan, wait lang. Dress naman tayo mga sis. Half sleeve dress. This one is smock po. Harap likod smock hanggang braso. Free size po yan. Small, medium, large kasha. Code na lang ako dito na mine free size. Mine free size 100. May ganyang dress ka na. For 100 pesos. Free size 100. Free size. Next. Large size mga sis. May paganito sa likod. Button down. Garter siya. Code ako dyan, pag suot nyo hindi siya masyadong kita likod. Ganyan lang. Main ako dyan ng mine bewang. Kasi garteray siya sa bewang. 100 bewang. Ganda pa nito. Best fit is large. Bewang, 100 bewang. Mine bewang. Best fit small medium. May pa-belt siya. Code na lang checkered, 80 pesos. Mine checkered. May pulsa. Checkered, 80 checkered. Next, ganda nito. Medium, semi-large. May self-tie na siya. Clover yung design. Code na lang dyan ng clover. Mine clover, 150 clover. Clover. Hi sis Edna. Long. Pa-complete po ng code mga sis. Ano po si long? Long top. Long top sis, pa-confirm naman if ito siya. Ayan. Then, pa-PM po sa page sa mga new minor. Pa-PM sa page, name, contact number, and address. Ayan. Next time. Medium to large kasha. Button down. Code na lang Cuello. 100, medium to large. Cuello, 100, Cuello. Pang-office, best fit small medium, garterize. May ribbon sa harap. Code na lang ako dyan, stripe. Mine stripe. Stripe 100 stripe. Stripe 100. Next, bagsak lang na dress, large size hanggang XL. Code na lang ako dyan, jumper. Pang jumper to. 80 pesos jumper. Clover sis, Geraldine. Sis Geraldine, yours po. Good afternoon. SSD, thank you so much. Yung isa kanina. Para ka nakapalda ng mahaba dito. Kasha siya hanggang large. Code na lang ng palda. Palda 100, large size. Mine, palda. Palda 100. Next, mini dress siya na may paganyan. Cute na to. Code na lang dyan, mini. Mine mini 100, small medium. Pa-halter siya. Mini. Next, small medium, ganyan yung style. Parang aesthetic. Best fit small med, code na lang ng puti. Mine puti, 80 pesos. Puti. Puti, 80, puti. Medium to large. Sando, 80, sando. Mine, sando, 80 pesos. Next, very cute to. Small, medium kasha. Code na lang ng pastel. Mine pastel, 80 pesos. Pastel, adjustable strap. Small, medium pa bakuna style. Code is bakuna, 80 bakuna. Mine bakuna, 80 pesos. Next, large hanggang XL. Code na lang ng strap. Strap, 80 strap. Large XL. Mine strap. Medium hanggang semi-large. Ganda oh. Mine ako dyan. Very presentable siya. Mine. Mine blue. Yan. Mine blue 100 blue. Blue 100. Okay, next. Galing mo. Plus size na top. Mine plus. Mine plus can fit XL to 2XL. 80 pesos plus. Plus size na yan.
Small, medium dress. Ayan. May tali sa bewang. Code na lang ako dyan. Mine, bago. May tag pa to mga sis. Bago, 150 bago. Small, medium size. Sando. Sando sis Tess. Yours po. SSD. Thank you so much.